Sige na. Ate, kita ko na di picture ko di eskwela. Sige, ako mamaya. Panalangin ka na. Pag-pray ka na, pray. Bless. Saan? I told my son, just my eyes, bow my head, and pray. Thank you, God, for this day, my blessing, my night and day. Bless my papa, bless my mama, and bless every day. Amen. Oh, galing ah. Sino nagturo nun? Ah, Madam. ay, akala ko si Ate Charmaine. Madam. Lalagay ko sa YouTube. Panoorin mo mamaya sa YouTube. Saan sa madam ko? Mama mo, madam mo. Oh, lagay ko muna sa YouTube yung pray mo. Ayusin mo ah. Disturbing. Disturbing ay pa. Ata, lubing. Lubing. Ay ta. Si ate. Bakit? Yamit eh. Ano yan ito? Gorilla. Yamit eh.